अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सातवें जमात के और वालिदीन हज़रात, आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, इन्हें किताब की तरफ राग़िब कीजिए। आप बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी शहादत की उंगली उठाइए और साथ साथ हर लफ्ज़ के साथ आप अपनी उंगली रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि लफ्ज़ किस तरह से अदा करना है। दो बार हमने पढ़ा इसका, तो हम पहुँचे थे मैशियत पर भी असर पड़ा। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ बच्चों, ख्याल रखना। करगिल में हर तरफ बैद के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से खित्ते ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती है। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें प्राइमरी व मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल है। कई स्कूलों खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह खानदगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शरह में इजाफ़ा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारे के अलावा करगिल में बहुत से निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बडू में तामीर की गई हैं। बडू में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। करगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलिस्तान की तरह दिखाई देता है। करगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ और शफाफ पानी का दरियाई सूरू इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। ये दरिया आसपास भूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नज़र आता है। इस कस्बा के आसपास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद है। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए करगिल ही आना पड़ता है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए भी यह जगह बायसी कशिश बन गई है। कई सरकारी दफातर, फार्मर्स और हवाई अड्डा की तामीर और दीगर वजूहात की बिना पर करगिल की अहमियत में दिन दोगुना रात चौगुना इजाफा हो रहा है। अनाज की वाफिर फराहमी, सड़कों की तामीर और मुकामी पैदावार में इजाफे ने यहाँ के लोगों की उन तकालीफ का काफ़ी हद तक इजाला किया है जिनसे इन्हें माजी में दो चार होना पड़ता था। करगिल में मुसलमान और बौद्ध आबाद हैं। इनका लिबास और रहन सहन एक जैसा है। यहाँ के लोग भोजपुर की और बल्ती बोलते हैं, अलबत्ता अक्सर लोगों की ज़बान बल्ती है। कुछ लोग दर्दी या शीना भी बोलते हैं। यहाँ बुद्ध विहार, खानकाहें, गुम्फें, मसाजिद, इमामबाड़े पहलू नज़र आते हैं और सब लोग इनका बराबर एहतराम करते हैं। यहाँ का मखसूस लिबास लंबा चौगा है जिसे गोंचा कहा जाता है। औरत और मर्द दोनों ही इसे गोंचे के साथ कमर बंद का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मेल जोल और सकाफती असरात के तहत नौजवान जदीद यूरोपीय अंदाज के लिबास मसलन पतलून, कोट, जैकेट और
جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ عزیز بچوں، آپ خیال رکھیے، میں جہاں کہیں مشکل لفظ نظر آئے گا میں معنی بھی وہ ساتھ ساتھ دہراؤں گا۔ کرگل میں ہر طرح بیت کے درخت نظر آتے ہیں۔ أسۍ ییٚلہِ وۄنۍ کرگل وٲتۍ اَتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَنٛدٕ یوکُن نظر دِمو تَتہِ چھِ یِوان بیت چھِ وَنان ایٖرِ کُلۍ چھِ اَتہِ یِوان لَبنہٕ۔ ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یِمو ایٖریو سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان؟ اکھ چھُ اَتہِ زیُن بنان، بیٚیہِ چھُ بنان غذا یِمن جانورن، اَتھ چھُ آسان پَن۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ کرگلس مز چھُ آسان سیب، مگر سُہ لۄکُٹ سیب یتھ أسۍ وَنان چھِ خوبانی، سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار، اَتہِ چھُ بنان وُشکہٕ، اَتہِ چھُ بنان یہِ ہسا کٕنٕک، یِم چیٖز چھِ اَتہِ پیداوار گژھان۔ اکھ چھِ تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ژوٗنٛٹھۍ، بیٚیہِ چھِ خوبانی تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم جوار تہٕ بیٚیہِ چھِ گیہوں بنان اَتہِ۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اَتہِ چھِ آسان پھل لۄکٕٹۍ سائزٕکۍ مگر بڑٕ رسدار تہٕ میٖٹھۍ چھِ آسان۔ چھوٹے سے قلعہ زمین سے زیادہ چھوٹے سے چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہے۔ قطع چھِ وَنان لۄکُٹ یُس زن حصہٕ آسہِ زٔمیٖنُک، اَتھ لۄکٹِس حصس منٛز کیٛاہ چھِ یِم کران؟ یِم چھِ یژھان اَتہِ زیادٕ پیداوار حٲصِل کرُن۔ اَمہِ غرضہٕ چھِ یِوان أکِس ؤریَس منٛز اَتہِ 2 فصل وۄپداونہٕ۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ گو کہ یہ علاقہ چھُ پتھ کھورِ علاقہ، اتہِ اوس نہٕ وُنیُک تام تعلیٖم کُن توجہ کینٛہہ، باقٕے چیٖزن کُن توجہ کینٛہہ، مگر بیٚیہِ چھِ اتھ جغرافیائی حالات بدل۔ جغرافیائی حالات گوٚو یِتھ کٔنۍ تُہۍ یتھ کٔشیٖرِ منٛز وادی منٛز وٕچھان چھِو، جیٚمِس منٛز یا باقٕے جایَن، تہِ چھُنہٕ اَتہِ کینٛہہ، یہِ چھِ ٹوٹلی ڈِفرنٹ فرام آور لینڈ، آی میٖن لینڈ آف وادی۔ اَمہِ نِش چھِ بدل، اَتہِ چھِ جغرافیائی حالات بدل، اَتہِ چھِ آب ہوا بدل، اَتہِ چھِ سورُے کینٛہہ بدل۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ لوگ اَتہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شُرۍ اسکول گژھنہِ۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، واریاہ تعلیمی ادارٕ چھِ موجود جن میں پرائمری اسکول چھِ اَتہِ، مڈل اسکول چھِ اَتہِ، ہائر سیکنڈری چھِ، ڈگری کالج تانٮ۪تھ آیہِ اَتہِ بناونہٕ۔ کینٛہہ سکول چھِ خٲلص آمٕتۍ بناونہٕ لڑکیوں کے لیے، کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں، مطلب کورن ہٕنٛدِ خٲطرٕ الگ۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ لداخٕچ یہِ ہسا یہِ شرح خواندگی چھِ کم، شرح خواندگی مطلب گوٚو اَتہِ چھِ پرنس لیکھنس کُن کمٕے، تیوٗت چھُنہٕ اَتہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت لوٗکو کینٛہہ، مگر رغبت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَتہِ زیادٕ۔ رغبتس منٛز رغبت گوٚو تعلیٖم کُن چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ رجحان بڑھان۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتال اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ یِتھ کٔنۍ زن ملک کٮ۪ن باقٕے حصن منٛز چھِ مرد تہٕ عورت یکجاہ کران دفترن منٛز، ہسپتالن منٛز، تعلیمی ادارن منٛز کٲم، یِتھے کٔنۍ لٔگۍ وۄنۍ اَتہِ تہِ کرنہِ۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ سرکاری سکول ییٚتہِ چھنہٕ اَتہِ کینٛہہ، اَتہِ تہِ بنیو ییٚتِکۍ پٲٹھۍ یہِ ہسا یہِ بیٛاکھ پرائیویٹ سکولن ہُنٛد فیشن، تَتہِ تہِ چھِ لداخ تہِ چھِ پرائیویٹ سکول آسان۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڈو میں تعمیر کی گئی ہے۔ اَتہِ چھِ بیٛاکھ حکمت آمٕژ کرنہٕ، ضلعہٕ نِش چھُ 4 کلومیٹر دور تمام سرکاری دفترن ہٕنٛز عمارتہٕ آمژٕ بناونہٕ تاکہ کرگلس منٛز روزِ رش کم۔ بڈو میں ایک خانقاہ ہے، تَتہِ چھِ اکھ خانقاہ جو پورے لداخ میں مشہور ہے، سٲرسٕے لداخس منٛز چھِ مشہور اَتِچ یُس زن بڈووس منٛز خانقاہ چھِ۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ اَتہِ یُس یہِ خانقاہ بنومُت چھُ، اَتھ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فرقٕکۍ، بُدھ مذہب ٲسۍتن، مُسلم ٲسۍتن، بیٚیہِ کانٛہہ ٲسۍتن، سٲری چھِ یِوان اور اَتھ زیارتس پٮ۪ٹھ۔ اَتہِ چھِ یِم پنٕنۍ پٲٹھۍ یہِ ہسا یہِ عبادت کران۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یُس زن کرگلس منٛز نباتات وجہ چھُ، اَتہِ چھُ صحرا گوٚو سٮ۪کھ چھِ اَتہِ، مگر یہِ چھُ گوٚمُت نخلستانس منٛز تبدیٖل، تِکیٛازِ اَتہِ لٔگۍ وۄنۍ لۄکٕٹۍ یِمن کُلۍ کھسنہِ۔
کرگل کے بیچوں بیچ اس زن میں رات تو دہرو کرگل مز وسان اخ بوڑ بار دریاو اخ یتھ زن ناو چھ سورو ام ست کرگلچ یہ سا یہ افادیت خوبصورتی بڑھیمٕژ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے چونکہ دچھن کھوور بت پتہ ات ننگ پہاڑ یمن پہ کھانا کل کجا ات ام کے پہاڑن مز باگ اس زن وادی ام مز اس یہ دریا وسان یہ قدرت اخ بڑ نشانی شاہکار نشانی یم سۭتۍ انسان سن عقل دنگ گژھان اس قصبہ کے آس پاس بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہے چونکہ کرگلس اند واریاہ لکٹ لکٹ گام آباد ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضرورت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے یم زن دیہات لوگ ان عام چیز ہن خطر پیوان کرگل یون کیاز کرگل واریاہ بازر ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے ملک تو آؤٹ آف کنٹری یم زن سیاح یوان تم تہ اور کرگل بنیا تس جائے اخ اس زن انسانس پانس کن لمحہ کشش یتھ ونان یتھ کن میں تہ وونمو اوترٕ کشش سکل کیا باس کئی سرکاری دفاتر فارمز اور ہوائی اڈوں کی تعمیر و دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے وہ کیا ات گژھان ات واریاہ سرکاری فارم آئے بناونہٕ سرکاری دفتر آئے بناونہٕ ہوٲئی اڈٕ آو بناونہٕ ام کن کیا گو کرگلچ اہمیت دہ کھۄتہٕ دۄہ بڑھان یتھ زن اردو پٲٹھۍ ونان دن دگنی رات چگنی یعنی آز یُس حالت سۄ چھنہٕ پگہہ آسان کینٛہہ پگہہ چھِ نئے نئے بلڈنگ آسان تعمیر گٔمژٕ اناج کی وافر فراہمی سڑکوں کی تعمیر مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا جن سے انہیں ماضی میں دو چار ہونا پڑتا ہے وہ چونکہ گئی سڑک تعمیر مقامی پیداوار تو لوگ ات بننے لوکن گئی واریاہ سہولیت وہ چھنہٕ تم مشکلات کینٛہہ یم ات برونٹھ آسان ٲسۍ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہے کرگلس مجھ زٕ فرقہ آباد اخ مسلمان بیٚیہِ چھِ بودھ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے مگر لباس تو بے لسن بسن چھُ یِمن ہیوٗے یہاں کے لوگ بودھ پور کی اور بلتی بولتے ہیں ات لوکن زٕ بولہِ اکھ جماعت تم یہ سا بدھ پور کی بولان یتھ کن زن ییٚتہِ اَسہِ پہٲڑی لوٗکھ پہٲڑی چھِ بولان گُجر لوٗکھ گُجر چھِ بولان تو بیاکھ جماعت تم بلتی بولان یعنی بلتی بولان ہم باقی بدھ پور کی ایسے بولان البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے زیادہ پہم لوگ یتھ کن اتہِ مز کوشر بولان ات کرگل زیادہ پہم لوگ بلتی بولان کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں ات بیٚیہِ زٕ بولہِ اکھ بوٗلۍ چھِم بولان کینٛہہ دِہٲتۍ تتھ چھِ ونان دھرتی یا شینا تہِ چھِ اتہِ یِوان بولنہٕ یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ چھُ اَسہِ آسان گُجِرۍ کران الگ بوٗلۍ پہٲڑۍ کران الگ بوٗلۍ سِکھ کران الگ بوٗلۍ أسۍ کران الگ بوٗلۍ یِتھَے کٔنۍ چھُ اتہِ چھِ یِمن زبان تۄہہِ زن آسہِ صُبحس سوال ؤنِو سا کرگلس منٛز کُس چھُ زیادٕ پہن یِوان زبان بولنہٕ تُہُنٛد گژھِ آسُن جواب بلتی بیٚیہِ کُس زبان اتہِ یِوان بولنہٕ بُدھی پوٗر بیٚیہِ کُس زبان اتہِ یِوان بولنہٕ دردی یا شینا یہاں بدھ وہار خانقاہ ہے اتہِ چھُ بُدھن ہٕنٛدۍ خانقاہ تتھ چھِ ونان بدھ وہار گُمپے یہِ تہِ چھُ بُدھن ہُنٛد مساجد گوٚو امامن ہُنٛد مساجد گوٚو مسلمانن ہٕنٛز اور امام باڑے پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں بیٚیہِ چھِ اتہِ شیعہ آبادی اہل تشیع آبادی تمن چھُ آسان امام باڑا اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں سٲری چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدِس مذہبس ٹھیٖک احترام کران برابر احترام کران یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے ات کرگلس مز کیا سا لاگان یتھ کن أسۍ پھیرن ییٚتہِ لاگان یِتھے کن چھِ اتہِ لمبا چوگا اکھ لاگان تتھ چھِ ونان جسے گُمپا کہا جاتا ہے اہندس لباس چھِ ونان گُمپا یتھ کن سٲنِس پھیرنس چھِ ونان پھیرن عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں یُس یِمن یہِ زیوٗٹھ لباس آسان یتھ گونچا چھِ ونان اتھ چھِ یِم کمر بند کرنا چاہے مرد ٲسِن یا عورت ٲسِن یِمن چھِ آسان کمر بند گٔنڈِتھ اتھ لباسس پٮ۪ٹھ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون کوٹ جیکٹ جینز پہنتے ہیں مگر اتہِ تہِ پیوٚو اثر یِتھ کٔنۍ باقٕے ہندوستانس منٛز چھِ لاگان مثلاً یہ سا یہ جیکٹ چھِ لاگان پتلون چھِ لاگان کوٹ چھِ لاگان جینز چھِ لاگان اتہِ تہِ ہسا چھِ واریاہ لڑکہٕ یِم زن لۄکٕٹۍ چھِ جوان تِم چھِ یِمن پلون ہُنٛد استعمال کران
لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں مگر ام باوجود ات لوگ مذہبی تہذیبی تو ثقافتی قدرن ہند زبردست لحاظ کران زن اہز یکجہتی دان ایسے ظاہر کر انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ اپنے گھر میں اس سبق کو دہرانا 2 دفعہ اور پھر اپنی رف کاپی یا صف کاپی پر لکھنا اگر پھر بھی کوئی مشکل الفاظ نظر آئے تو مہربانی کر کے کنٹیکٹ کیجیے ہم سے والدین سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنے فون اپنے بچوں کو دیجیے تاکہ ہم ان کو آن لائن لیسن ڈیلیور کر سکیں اور ان سے فیڈ بیک لیں گے ان سے فیڈ بیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کہاں تک آپ کو یہ سمجھ آیا جو ہم نے پڑھایا باقی وسلام